gue udah nangis, gue udah bimbang nih pengen lanjut nge-stream apa enggak. Abang gue semangatin, habis itu gue sekalian minta doa sama mak gue. Gue minta doanya kayak gini guys ke mak gue, mah doain. Gue nggak bilang YouTube gue kebanet guys, takutnya mak gue sedih atau khawatir kan. Gue bilang ke mak gue, mah doain Robi ya mah supaya jalan Robi di dunia industri di dunia streaming tuh lancar, jalannya dimudahkan. Habis itu baru gue bilang, baru banget nih mah aku dapat musibah, YouTube aku lagi ditahan. Ya udah akhirnya mah gue doa sampai katanya sampai nangis kata Alni. Mah gue cerita ke Alni, beneran dijabah guys, beneran dijabah anjir. Gak di situ sumpah gue, makanya sekarang gue punya duit sedikit gue hadiahin mak gue. Gue punya rezeki lebih gue hadiahin mak gue pokoknya. Ibu bapak baru deh. Burung Dara baru Alni.